Ito ayo. Guys, nigalaan mo ng mga person guys. Init kaayo. Ano yung panahon init? To be your friend, I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Remember the start when breaking my heart again. Let on a bend. Would it matter then? When everything starts to fade, back like it's yesterday. Would it all consent? Would it matter then? I did it all. I pulled the weight on my shoulders like it was fate. Don't tell me it was for nothing. You told me love wasn't true 'cause it didn't feel real to a cynic like you. But I'm pretty sure we walked into something. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Remember the start when breaking my heart again. Like blood on a bed. Would it matter then? When everything starts to fade, back like it's yesterday. Would it all consent? Would it matter then? Would it matter then? Would it matter then? Another time around the block, I loved you around the clock. Break of dawn, might as well be midnight. Talking on the dock. Everyone around us knows. They say we're soulmates and it shows. So I wanna. Mga sapatos. Ligas. Ganda. Kailan mo ragbag-uron? Ito sa Bayanas, di? Magulan lagi sa Bayanas, di ano. Siya, guys. Ngayon, di sapatos. Ito mga fetish person. Kung mahilig na sa mga shoes. Ay, panima. Panima na siya. Wala na haba. Mag-pull out nila ang Habayanas kay Deo. Skechers. Wow. For Skechers. World brands. Yung mga cup. Yung mga branded na mga kung ano. Guys, sili kikog sapatos guys. Oh, nice pa niya siya. Hilig kay mig sapatos. Nice sa gini oh. Gamay lang size. Ang bata siya. Pwede siya kang Miggy. No? Miggy boy.
Nagan kay design. Mura kang kuan. Ay, yung ba guys? Reebok. Nice kay Reebok. Puma. Labubo. Labubo. Ano siya? Ayun ang mga slides. Gaan siya? Puma. Ang favorite color na bags, oh. Herschel. Colorful. Ay, siya ng colorful kay padali na makita. Guys, hilig ko sapatos, guys. May love ko sa mga shoes. Nazar. Lord Big Nazar. Nazar. They ask. Ay, dito. Oy, na music. Ano siya? Hala? Tao adri eh? Hindi nagtrabaho. No, kami sa Old Batha. Old Batha. Guys, kani siya na chinilas guys. Ay, di ka. Kani siya guys. Kanima 54 star na lang. Ning una na akong nadawatan sa kuan. Kung Vanavel sa una. Color pink. Dugay kito sa kong kuan ba na. Kuan na lang to siya. Nalikit na lang to ani. Oh. Pinumdum lang ko. Pink lang to ako. Wala ko na siya. Mi guys, hindi ka nang sakay sa escalator. Nasa na mo kuan. Exercise ta na mag saka. Na may escalator pero mas mayoning maka saka punta. Guys, ang inyong kuan guys kay payot na vlogger. Patagi. Dito? Ha? Guys, mahal kayang tinapa na mo diri guys. So, excuse adong. Excuse adong ha. Ha. 55, 3.75. Oh. Wayligo. Wayligo, 499. 4.99. Youngstown, 585. Oh. Kuha siya kapritada nga tuna. 375. Saan na spicy? Wala lagi saba nila din no? Where? Ay, Muni among tinapa sa una guys. Pagayan pa mi guys. Saba. Saba ka diha. Muna among tinapa sa una guys. Ni JFC sa Megmeg. Saba. Diba, mahal kayo. Pero lamig ito nino ng Saba kay dili siya pareha sa uban nga kuan tunang tuna tinapa or mga sisig ingon ana. Ang tinapa nila dili siya kliskison. Lamig gid siya. Di ka matukan sa kaliskis. Isa nagbabil. Slim na ikuan eh. Wala pa nga, wala pa dito. Nag-diet na siya guys. Nag-diet si Uncle. Tatang nisto. Ha? Nara nisto to, boss. Here.
Gigutom na siya guys. Reklamador kaning buwang. Murag pila ka. Murag pila ka kuan ba? Pila ka. Pila ka buk. Anak. Pila? Pila? 25? Uwi na kami guys. Ayun, ibuta kong bag sa likod ha. Ay, nako. Try doon sa ka. Maro-maro sa mga kanahan. Huawei. Ini guys. Ang uban ani, masakay ta. Ang pangayo 25. Basic na. Kahuman. Kung masakay na ka, kanina na kung mag-print na. Ikaw, maging wise ka. Sabi ka, ikang ginoo ko. Simpa ko. Figure ko nila. Mabisi gila alam. Asan balik. هذا إلوكانو بارد ولا hot? إلوكانو؟ हाँ. Bada, Very cold. Very cold. Yes. सिम كده أنا. You Manila? La. Mindanao. Mindanao. North Mindanao. Sana lang tingnan to. Okay, no problem. أنت مالهم? 20 years أنا. Sabi ka, ikang. Where you from, brother? Pakistan. Ay, gawa. Pakistan. Pakistan, please. Alhin, ada Pakistan, Birihar. Then هذا country. Eh? People call هذا rain. Ay, اسمه بالبين هذا rain هذا كده هذا. Today كثير. When Pakistan your Kashmir? لا Peshawar. ها؟ Peshawar. Ay, sure. قريب Islamabad. لا Islamabad. Yeah, my house Islamabad. Islamabad. 220 kilometers. From your province? Yes. Since Manila كده. هذا كل مرة ما بيجي بالليل ما بمروحة Mapihar, hinak. ما بي هذا بارد Mashallah. Ay, mapisim-sim hina. ما بيسمع أنا كنتري هذا في بيت هذا كل بيت ثاني هذا خات Ayun. Yeah. Because electricity there is very problems, ha? لا ما بي بس عشان في معلوم Eh? هذا في منيلة هذا كثير حال هنا رياض كثير إيه. وبعدين نروح أبها Mhm. معلوم أبها Yem, Abha, province. 1000 yes 1000 كيلومتر هذا كله جرين كله ما بيجي شيء ما بيجي لا سمسم كده على بلد Mhm. في ثاني اسلام آباد كراچي لاهور पंजाब هذا كله حال But Islamabad is very hard, ha? ايه بس انا شويه بعيد اسلام آباد 220 كيلومتر Muli nami guys. Saka na ta sa toong mansion. May exitanan there guys.